Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 bab 9. Bab 9, Solider terhadap teman dan sahabat. Namun, sebelum lebih lanjut kita membahas materi ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan beri atas kami. Anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, Engkau Tuhan yang ambil bagian memberkati, memampukan untuk memahami pembelajaran ini, agar mereka dapat bertumbuh mengikuti teladan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, setiap video dan gambar pada video pembelajaran ini adalah ilustrasi agar kalian mudah memahami bab materi ini ya. Adapun bacaan Alkitab dari bab materi ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 1-11, Lukas 6 ayat 1-5, dan Lukas 22 ayat 24-38. Solidarity atau solidaritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas adalah sifat atau perasaan solider, sifat satu rasa atau senasib, dan perasaan setia kawan. Dan menurut Emile Durkheim, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang dapat didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang diikuti bersama dan diperjelas oleh suatu pengalaman emosional bersama. Dari sumber tersebut dapat kita simpulkan, solidaritas merupakan suatu perasaan care atau peduli, simpati, empati terhadap orang lain. B. Makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Nah, dalam membina pertemanan dan persahabatan kalian, solidaritas merupakan unsur yang amat penting. Dalam persahabatan, ada sikap simpati, bela rasa, kesetiaan, dan mengasihi. Semua sikap itu menyatu dalam solidaritas. Dalam pertemanan dan persahabatan, terkadang makna solidaritas dipahami secara keliru, sehingga mengakibatkan tawuran atau perkelahian antar kelompok remaja. Nah, pembahasan inilah yang akan menolong kalian untuk memaknai makna solidaritas sekaligus mengoreksi sikap yang salah dalam memandang dan memaknai solidaritas. C. Membangun solidaritas sosial. Konsep Alkitab tentang solidaritas dan pertemanan terdapat dalam Kejadian 1 dan 2. Penciptaan Adam, Allah telah melihat bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Kemudian, Ia menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Allah bahkan melihat bahwa Hawa dapat menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ini, telah memberikan kesaksian bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Itu berarti, manusia memang dimungkinkan untuk memiliki hubungan personal atau pribadi dan sosial dengan orang lain. Manusia diberi kemampuan untuk membangun hubungan dengan sesama, bahkan saling tolong-menolong. Kemudian, kisah Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Solidaritas yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya seperti Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus bersama murid-muridnya menghadiri pesta kawin di Kana. Stories of the Bible.
Jesus turns water into wine. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God Oh, I see. and man. One day, Jesus, his disciples, and his mother went to a wedding in Cana. In the middle of the party, the wine ran out. Uh-oh. So Jesus' mother, Mary, told him, "They have no more wine." Aww. Jesus replied, "Dear woman, that's not our problem. My time has not yet come." Excuse me. But Mary told the servants, "Do whatever he tells you." Standing nearby were 6 stone water jars. The Jews used jars like these in their washing ceremony. Jesus told the servants, "Fill the jars with water." Hey, okay. When the jars had been filled, he said, "Now dip some out and take it to the master of ceremonies." So the servants did what Jesus told them to. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first. Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. This miraculous sign in Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory, and his disciples believed in him. Lukas 5 ayat 1-11. Yesus dan murid-muridnya memancing ikan di Danau Genesaret bersama-sama. Lukas 6 ayat 1-5. Yesus menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengecam murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi tidak bekerja. Memetik gandum termasuk bekerja. Karena itu, orang Farisi mengecam murid-murid Yesus. Nah, kalian juga harus memahami bahwa Yesus juga menegur murid-muridnya ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi, Yesus tidak hanya mendukung mereka, tetapi juga menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Misalnya, Markus 10 ayat 13-16. Ketika anak-anak dibawa kepada Yesus dan murid-murid menolaknya, Yesus menegur mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Kemudian, Lukas 22 ayat 24-38. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus pun memarahi mereka. Dia tidak membela murid-muridnya ketika mereka melakukan kesalahan. Dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati. Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus setia dalam persahabatan, bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik ke surga. Many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God."
Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and that he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the 3rd day. And ran to go tell the disciples what they had seen and heard. Huh? Heyo! Ah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Baca dalam Kisah Para Rasul 2, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya. John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Eundem crucifixum resurrectum quidem vidi صلب وقام من الموت يماشى اليهود وكل ساكن القدس واشكرام شكاك ويشو אתם עובדים בשמיים ובארץ התת. אתם עובדים בשמיים ובארץ התת. Inilah beberapa konsep dari Alkitab tentang solidaritas dan pertemanan. Di sini kita dapat melihat Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka, tetapi ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya ada tugas.
Demikian rangkaian penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.